अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराए हम अपने सर मुनीर साहब के साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के तालीमी लीजेंड। सर आपका बहुत शुक्रिया। गार्डन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं। सर अल्लाह ताला ने आपको एक बड़ी खुशी से नवाजा और खुशी खुशी के साथ हो जाए तो बहुत बड़ी नेमत होती है। अल्लाह ने आपको अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाई माशाल्लाह। आप नवासे भी आपके माशाल्लाह हैं, आपके पोते भी हैं। अल्लाह ताला हमारी ये ख्वाहिश है बाखुदा कि अल्लाह उनकी खुशी भी आपको नसीब करे। सर मैं चाहता हूँ कि इतने लोगों का आपके पास आना और यकीन कीजिए हाल खचाखच भर गया था हाल में। एक तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुशियाँ नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब मुश्ताक साहब, मैं आपका ममनून हूँ। कल भी आप मेरे साथ रहे हैं और आज भी आप आ गए, तो ये आपने बहुत अच्छा किया जो आ जाए हैं, ताकि मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूं जो कल के मेरे बच्चे की शादी में शामिल हुए हैं। और मैं अपने उन तमाम मेहरबानों का से मादरत भी कर लूँ जो किसी वजह से मेरे भूल की वजह से या काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से या स्टाफ की कुछ न कुछ कमी की वजह से मैंने कुछ कार्ड्स तकसीम किए तो उन्होंने दो दो बार लिख कर, बस गलतियाँ बहुत सारी हुई, मैं नहीं कहता कि नहीं हुई, बहुत सारे लोग रह गए। और मैं उन मेरे बहुत ही मेहरबान थे सब जो रह गए हैं, मैं उनसे शर्मिंदा हूँ और मादरत भी करता हूँ। और जो आए हैं उनको मैं सबका बिलखुसूस शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने मेरी पिज़राई की और मुझे इज़्ज़त बख्शी, सब लोगों ने इज़्ज़त बख्शी। और बिलखुसूस मेरे स्टूडेंट्स जो थे वो भी आए और मेरे जो एजुकेशन फोरम के कोलीग्स हैं वो भी तकरीबन सारे आए। और इस तरह से आए जो मेरे बाज़ार में या इस तरह से जानने वाले हैं लोग हैं उन्होंने भी भरपूर शिरकत की और मेरे रिश्तेदारों ने भी भरपूर शिरकत की, गांव वालों ने भी भरपूर शिरकत की। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखसूस सरदार यूसुफ साहब तशरीफ़ लाए, कलंदर ख़ान लोधी तशरीफ़ लाए, इस तरह से चेयरमैन बोर्ड जनाब शफीक अवान साहब तशरीफ़ लाए और इस तरह से नादिर ख़ान जो हैं वो भी ये सियासी तौर पर आए। कारी राशिद भी आया सियासी तौर पर। ये सब लोग जितने भी हैं सियासी हैं तो ये भी सारे आए। और इस तरह से समाजी में मुझे एक कमी महसूस हुई कि मेरे एक बहुत ही प्यारे भाई, बड़े भाई थे मेरे, शिराज महमूद कुरैशी, उनकी कमी मुझे बहुत ही महसूस हुई। उनका भी इस मौके पर मौजूद होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनकी कब्र को मुनव्वर करे और उनके दर्जात को बुलंद करे। तो बहरहाल इवेंट जो है वो आपके सामने है। हमने अपनी तरफ से खिदमत की, चूँकि ज़ाहिर बात है इकराम मुस्लिम में दूसरे मुसलमान का ख्याल करना, उसकी इज़्ज़त अफजाई करना, ये हमारा ईमान है। तो अगर कोई कमी किसी वजह से रह गई हो तो मैं आने वालों से भी माजरत ख़्वाह हूँ कि उनकी इज़्ज़त में अगर किसी किस्म का किसी का फ़र्क आया हो तो मैं उसके लिए माजरत ख़्वाह हूँ। बहरहाल सब लोगों ने उन्होंने महसूस मुझे किया बहुत क्योंकि हाल एक तरफ ख़वातीन थे, दूसरी तरफ मर्द थे, लेकिन ख़वातीन की तरफ से कोई म्यूज़िक की आवाज़ नहीं आ रही थी, वहाँ पर कोई गाने की आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई ढोल ढमक्के की वो आवाज़ नहीं ये आ है रही कि थी। मेरे बहुत सारे मेरे बच्चे के जो ननिहाल हैं वो अमेरिका में होते हैं। उन्होंने कुछ सपोर्ट किया, कुछ और इस तरह से हुआ, तो अल्लाह ताला के फजल करम से मैं इसमें सुरखरू हुआ कि मैंने लोगों को एक अच्छी दावत दी। और उसके साथ साथ ज़ाहिर बात है गरीबों का, और आप यकीन करें मैंने तो मेरे जो अपने स्कूल के क्लास 4 हैं उनको मैंने सबसे पहले सोफ़ों पर बिठाया और मेरी ये कोशिश थी कि वो भी बैठ कर इस तरह से खाना खाएं जिस तरह से बाकी लोगों ने खाया, और उन्होंने खाया है। इसी तरह से मेरे गांव के कुछ ऐसे लोग थे, मेरे इधर मोहल्ले के कुछ ऐसे लोग थे। तो बहरहाल वलीमे का मतलब ही यही होता है कि अमीर गरीब का फ़र्क जो है ये किस तरह से कम किया जा सके और सबको एक ही टेबल पर बिठा कर खाना खिलाया जाए। जहाँ तक म्यूज़िक का ताल्लुक है तो ज़ाहिर बात है घर में तो और औरतों ने
بچیوں نے لڑکیوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، لیکن میری طرف سے اور میرے بیٹے فہد کی طرف سے یہ سخت پابندی تھی کہ یہ ہم کسی صورت میں بھی اس میں حال میں میوزک نہیں لگنے دیں گے، چونکہ جتنے بھی میرے بلائے ہوئے مہمان تھے علماء کرام تھے، ظاہر بات ہے علماء کرام کو بلانا، تبلیغی جماعت والوں کو بلانا اور پھر ان کے سامنے ایسا کام کرنا جو ہے یہ غیر مناسب ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک طرف میں چند لوگوں کو تو خوش کروں اور دوسرے طرف اپنے اللہ کو ناراض کر دوں اور میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، اس سے بڑی بد نصیبی اور میری کیا ہوگی۔ لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، اور اللہ ہی ان باتوں سے ہی راضی ہوتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لیں، تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ آپ کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں، اور یہی ہوا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا، میں یہی کہوں گا کہ میں آپ سب کا ممنون ہوں۔ جو کوئی اگر رہ گئے ہیں تو خدا را مجھے معاف کرنا ہے، مجھ سے غلطی بھی ہوئی ہے اور دانستہ کوشش کی ہے میں نے، لیکن غیر دانستہ طور پر اگر لوگ رہ گئے ہیں تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ کرے گا یہاں پر کوئی ہم بڑا ایونٹ کریں گے اور جو رہ گئے ان کو پھر دوبارہ بلا لیں گے، اور انشاءاللہ کمی پوری ہو جائے گی اور ضرور پوری ہوگی۔ تو بہرحال سب کا بہت بہت شکریہ، آنے والوں کا بہت شکریہ۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں توصیف مشتاق نام ہے ان کا، ڈائریکٹر ہیں ادھر لوکل گورنمنٹس میں، وہ سب سے پہلے آئے اور آ کر بیٹھے، میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے بیٹے کے بہت سارے ڈپٹی سیکرٹری جو ہیں وہ آئے، اس طرح ڈی پی اوز آئے، اے سی وغیرہ جو بھی ہیں جو ان سے ریلیٹڈ ہیں، تو وہ سب کے سب آئے۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ہمارے سر کو ایسی خوشی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایک وقت ہو کہ ان کے نواسے اور پوتے کی شادی ہو اور وہاں پر ہم موجود ہوں، پھر ہم ایک پروگرام کریں۔ پروگرام کریں، اور انشاءاللہ جو اللہ کرے کہ میرا ایک نواسا ہے وہ مجھے بہت ہی اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیارا ہے، سلمان نام ہے اس کا، تو انشاءاللہ یہ کمی جو رہ گئی ہے یہ اس کی شادی پر پوری کریں۔ انشاءاللہ پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس میں آج جو شادی پہ آئے ہیں آپ وہ اپنی موجودگی کے ساتھ ضرور دلائیے گا۔ جی سر آخر میں بہت مہربانی، سب کی بہت مہربانی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب و کامران کرے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کی حفاظت کرے اور اس سے اندرونی بیرونی تمام خطرات سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہماری عوام کی، ہمارے سیاستدانوں کی، ہماری فوج کی، بالخصوص ہماری فوج کی جو 24 گھنٹے اس ملک کا دفاع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کرام کی، اللہ تعالیٰ ہمارے مدارس کی، اللہ تعالیٰ ہمارے سکولز کی حفاظت فرمائے۔